ٹاٹو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاٹو جگرو آج اس پن قرآن سبق دویم حصہ یعنی سبق نمبر 10 تو امیک دویم حصہ صفحہ نمبر 59. مگر سبق پرن برونٹ بہ یژھان تۄہہِ رات کس پرمتس سبق کس بارس مز تھوڑا کینٛہہ پرژھُن. ٹاٹا جگرو مےٚ ؤنۍتو تُہۍ گۄڈنیٚتھٕے کُلہن کُس اوس؟ اَسہِ پوٚر رات صبح سبق کُلہن کُس اوس؟ شاباش. کُلہن اوس اکھ مشہوٗر توٲریٖخ دان. شاباش. تہٕ یُس تِمو توٲریٖخ لیوٗکھمُت چھُ تتھ کیٛاہ اوس ناو؟ یعنی تٔمۍ سٕنٛدِس توٲریٖخس کیٛاہ اوس ناو یُس تٔمۍ توٲریٖخ لیوٗکھمُت چھُ؟ تتھ اوس ناو راج ترنگی. شاباش. راج ترنگی کیٛاہ گوٚو؟ امیُک لفظی معنی کیٛاہ گوٚو؟ رازن ہُنٛد دٔریاو. رازن ہُنٛد دٔریاو. تہِ کیٛاہ گوٚو رازن ہُنٛد دٔریاو؟ رازن ہُنٛد دٔریاو گوٚو یِتھ کٔنۍ کانٛہہ دٔریاو پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ آز تام وسان آمُت چھُ تِتھٕے کٔنۍ روٗدۍ مُختٔلِف رازٕ تہِ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کران. کتہِ؟ یتھ کٔشیٖرِ منٛز. تہٕ یُس یہِ کُلہن اوس کُلہن کتیُک روزن وول اوس؟ شاباش. پرہیز پوٗر. پرہیز پوٗر کتہِ چھُ؟ پرہیز پوٗر چھُ پٹنس نکھٕ اکھ جاے اکھ. شاباش. یُس یہِ پرہیز پوٗر اوس یہِ کیٛاہ اوس تٔمۍ اندوٚن؟ یہِ اوس تٔمۍ اندوٚن اکھ آباد شہر. تہٕ ٹاٹھیو جگرو پنٕنۍ کِتاب کٔرۍتو صفحہ نمبر 59. یعنی آز پرو أسۍ امیُک دوٚیِم حصہٕ. کُلہنِس مٲلِس اوس ناو چمپک. کُلہنِس مٲلِس اوس ناو چمپک. بہٕ چھُس سبق پران امہِ موٗجوٗب تاکہِ تۄہہِ یی پتہٕ کٲشُر یعنی پرنس منٛز یعنی دِقت یی نہٕ کینٛہہ. سُہ اوس رازٕ ہرشس وزیٖر. تسُنٛد پِتر اوس تمہِ زمانُک مشہوٗر سنگیت کار. کُلہنُن گرٕ اوس خۄشحال. سُہ اوس پنُن سورُے وقت پرنس لیکھنس لاگان. کُلہن پنڈت اوس سنسکرت زبٲنۍ ہُنٛد عٲلِم تہٕ شٲعر. راج ترنگی چھےٚ تٔمی شعرن منٛز لیٖچھمٕژ. توٲریٖخہٕ علاوٕ چھُ اتھ کِتابہِ منٛز واریاہ مزٕدار کتھٕ تہِ. اتھ منٛز چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن بالن، مرگن، سرن، دٔریاون تہٕ وُڈرن ہٕنٛدۍ ناو تہِ درج. راج ترنگی لفظُک معنی چھُ رازن ہُنٛد دٔریاو. یِتھ کٔنۍ کانٛہہ دٔریاو پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ از تام وسان آمُت چھُ تِتھٕے کٔنۍ روٗدۍ مُختٔلِف رازٕ تہِ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کران. توے تھوٚوُن اتھ توٲریٖخس ناو راج ترنگی. ٹاٹو جگرو کُلہنِس مٲلِس اوس ناو چمپک. یعنی یُس زن کُلہنُن مول اوس تس اوس ناو چمپک. سمجھ یِوان تۄہہِ؟ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ناو پن پن چھُ آسان یعنی پن یہِ اوس کیٛاہ اکھ پنڈت گرانس سۭتۍ تعلق تھاوان. گوٚو یِہُنٛد ناو ٲسۍ آسان بدل. سٲنۍ ناو چھُ آسان بدل. اَسہِ چھُ آسان غلام رسول، غلام احمد. یعنی یِتھے پٲٹھۍ یِمن چھُ آسان بدل بدل ناو. تہٕ یُس ہسا یہِ کُلہن اوس کُلہنِس مٲلِس ہسا اوس ناو چمپک. کیٛاہ اوس ناو؟ چمپک. دپان سُہ اوس راز ہرش وزیٖر. دپان تمہِ وقتہٕ ہسا اوس اکھ راز ہرش. کیٛاہ اوس؟ راز ہرش. راز کَس وَنان؟ راز چھِ وَنان بادشاہس. یعنی تمہِ وقتہٕ ہسا اوس یعنی ییٚتہِ اکھ بادشاہ اکھ حکوٗمت کران تٔمِس اوس ناو ہرش. کیٛاہ اوس ناو؟ یعنی تمہِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ بادشاہ اکھ تٔمِس اوس ناو ہرش. أمِس ہرشس اوس چمپک وزیٖر. یتھ تُہۍ وٕنِس تہِ وَنان چھِو وزیٖر. سمجھ یِوان تۄہہِ؟ گوٚو چمپک اوس کٔمِس ناو؟ کُلہنِس مٲلِس. کُلہنِس مٲلِس اوس ناو چمپک. یہِ چمپک اوس بادشاہ ہرش سُنٛد. راز چھِ وَنان بادشاہ. چمپک اوس راز ہرش سُنٛد وزیٖر. سمجھ تۄہہِ کتھ؟
تس سند پتر اوس تمہِ زمانُک مشہوٗر سنگیت کار دپان مگر یُس قرآن یہِ پتر اوس أمۍ سُنٛد پتر ہسا اوس پتر گوٚو مٲلۍ سُنٛد بوے تٔمۍ سُنٛد پتر ہسا اوس تمہِ وقتُک مشہوٗر یعنی نامور کیٛاہ سنگیت کار کیٛاہ ونو کُلہن ہُنٛد گرٕ اوس خۄشحال کُلہن ہُنٛد گرٕ اوس خۄشحال خۄشحال کیٛاہ گوٚو اوسوٗد منٛد کیٛاہ گوٚو آباد ہے یعنی پریشٲنی ٲس کہِ غریٖبس چھُ آسان ساسہٕ واد پریشٲنی غریٖبس چھُ آسان واریاہ پریشٲنی یِتھ پٲٹھۍ زن أمیٖر آسان چھُ یہِ أمیٖرس چھُنہٕ ییٖژ پریشٲنی آسان کہِ أمِس چھُ آسان گرِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز میسر گوٚو یُس زن کُلہن ہُنٛد گرٕ اوس کُلہن ہُنٛد گرٕ ہسا اوس خۄشحال یعنی یِمن اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز جان اوسوٗد منٛد ٲسمٕژ کٕم کُلہنن سُہ اوس پنُن سورُے وقت پرنس لیکھنس لاگان گوٚو ییٚلہِ کُلہن ہُنٛد گرٕ اوس خۄشحال اصل گرٕ اوس آباد گرٕ اوس پریشٲنی ٲس نہٕ کینٛہہ لہذا یہِ ہسا اوس کیٛاہ پنُن سورُے وقت ٹاٹھیو جگرو کتھ لگان پرنس تہٕ لیکھنس سۭتۍ پرنہٕ لیکھنہٕ سۭتی چھِ ترقی کُنہِ تہِ علاقٕچ وٕچھتون تُہۍ کُنہِ تہِ مُلکُک وٕچھتو تُہۍ کُنہِ تہِ گرٕچ وٕچھتو تُہۍ وٕچھتو ییٚتی یتھ گرس منٛز تعلیٖم زیادٕ چھِ تِم گرٕکۍ لوٗکھ چھِ آباد یتھ محلس منٛز زیادٕ تعلیٖم چھِ تِم چھِ آباد یتھ مُلکس منٛز زیادٕ تعلیٖم چھِ سُہ مُلک چھُ آباد سمجھاوا تۄہہِ اگر لوٗکھ آسن لچھِ واد تہِ پتہٕ آسن انوڑ نہ تِم اگر کُنہِ گامس منٛز یا ہتھٕے نفر آسہِ مگر پوٚرمُت آسہِ سُہ چھُ آسان زیادٕ آباد گوٚو لہذا یُس ہسا یہِ کُلہن اوس یہِ کُلہن ہسا اوس کیٛاہ پنُن سورُے وقت پرنس تہٕ لیکھنس سۭتۍ لاگان کُلہن پنڈت اوس سنسکرت زبانہِ ہُنٛد عٲلِم تہٕ شٲعر عٲلِم کیٛاہ گوٚو عٲلِم گوٚو زانن وول عٲلِم گوٚو یس علم آسہِ سمجھا تۄہہِ گوٚو یُس ہسا یہِ کُلہن یعنی اوس کُلہن ہسا اوس سنسکرت زبان چھِ اکھ زبان اکھ یِتھ پٲٹھۍ عربی زبان چھِ کٲشِر زبان چھِ ہِندی چھُ فارسی چھُ اردوٗ چھُ یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ زبان اکھ اتھ سنسکرت سٲنِس ہندوستانُک مشہوٗر زبان اکھ سنسکرت زبٲنۍ ہُنٛد اوس یہِ عٲلِم تہٕ شٲعر یعنی یُس زن یہِ کُلہن اوس اتھ زبٲنۍ منٛز یِوان ماننہٕ بوٚڑ بارٕ عٲلِم بوٚڑ بارٕ شٲعر کتھ اتھ سنسکرت زبٲنۍ منٛز راج ترنگی چھِ تٔمۍ شعرن منٛز لیچھمٕژ یُس یہِ راج ترنگی أمۍ لیچھمٕژ چھِ یعنی اتھ تواریٖخس ناو تھوٚو اتھ تاریٖخس ناو تھوٚو راج ترنگی یہِ راج ترنگی چھِ ٹاٹھیو جگرو أمۍ لیچھمٕژ شعرن منٛز سمجھا تۄہہِ تواریٖخ علاوٕ چھُ اتھ کِتابہِ منٛز واریاہ مزٕدار کتھٕ تہِ دپان یُس زن اکھ چھُ اتھ منٛز تواریٖخ کہِ ییٚتہِ کیٛاہ سپدیو کیٚمۍ بادشاہن کٔر حکوٗمت کیٛاہ دٔلیٖل ٲس ییٚتہِ یعنی پتہٕ پٮ۪ٹھ چھُ اتھ منٛز سورُے کینٛژھا درٕج کرناومُت امہِ علاوٕ چھُ اتھ منٛز مزٕدار کتھٕ تہِ اتھ منٛز چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن بالن بال گٔے جنگل مرگن یعنی یِم زن مٲدان چھِ سرن یِم زن سر چھِ آسان جھیٖل چھِ آسان دٔریاون یا دٔریاو وُڈٕر چھو پتہ وُڈٕر گٔے زن یُس زن نشیٖبی زٔمیٖن چھِ آسان امہِ نِش چھِ تھٔز جنگل دامٕنۍ بٔنۍ چھِنہ یِم وُڈٕر اتھ چھِ ونان وُڈٕر یُس زن نِمہٕ زٔمیٖن نِش تھٔز آسہِ ہٕنٛدِ ناو تہِ درٕج گوٚو یُس زن کُلہنن لیچھمٕژ چھِ یہِ یعنی راج ترنگی یہِ چھِ أمۍ لیچھمٕژ شعرن منٛز دپان اتھ تواریٖخس منٛز ہسا چھِ کیٛاہ یعنی امیُک اتھ کِتابہِ منٛز ہسا چھِ مزٕدار کتھٕ تہِ بیٚیہِ ہسا چھُ اتھ منٛز لیکھِتھ یِم زن کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ کۄہ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ بال چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ مٲدان چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ سر چھِ کٔشیٖرِ منٛز دٔریاو چھُ یا وُڈٕر چھُ یِمن ہُنٛد ناو تہِ ہسا چھُ اتھ منٛز درٕج دپان راج ترنگی لفظُک معنی چھُ رازن ہُنٛد دٔریاو یہِ مےٚ تۄہہِ راتھ تہِ ووٚنمُت دپان راج ترنگی ہُنٛد لفظُک معنی کیٛاہ چھُ یعنی یُس زن راج ترنگی چھُ یعنی راج ترنگی یُس زن أمۍ تواریٖخس پنُن ناو تھوٚومُت دپان امیُک اصلی لفظی معنی ہسا گوٚو کیٛاہ رازن ہُنٛد دٔریاو یِتھ کٔنۍ کانٛہہ دٔریاو پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ آز تام وسان آمُت چھُ تِتھٕے کٔنۍ روٗدۍ مُختلف راز تہِ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کران گوٚوا سمجھ تۄہہِ گوٚو راج ترنگی ہُنٛد معنی کیٛاہ چھُ رازن ہُنٛد دٔریاو یِتھ کٔنۍ زن پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ دٔریاو آز تام وسان آمُت چھُ تِتھٕے کٔنۍ روٗدۍ مُختلف زمانن منٛز مُختلف یعنی حالتن منٛز ییٚتہِ واریاہ مُختلف رازٕ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ حکوٗمت کران توے تھوٚوُن اتھ تواریٖخس ناو راج ترنگی سمجھوا تۄہہِ دپان توے ہسا تھوٚو أمۍ اتھ ناو راج ترنگی
کیا یہ سنسکرت زبان ام سنسکرت زبان من لیکھمت یہ سوری یعنی یہ قصہ یہ سوری تواریخ توے تھو ناو ات راج ترنگی تکیازِ سہ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھے واریاہ راز روٗدمٕتۍ یعنی رازُت کران بادشاہت کران ڈاکٹر جگر یتھ منٛز آیہِ اَسہِ کینٛہہ الفاظ مثال یتھ آو راز نارٕ ناوٕتۍ ماد نارٕ ناوُت گوٚو مُذکر تھٲیِو تُہۍ اردو پٲٹھۍ مُذکر چھِ وَنان أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَنان مُذکرس چھِ وَنان نارٕ ناوُت یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَنان یعنی مونسَس چھِ وَنان مادٕ ناوُت نارٕ ناوُت تہٕ مادٕ ناوُت راز راز گوٚو کیٛاہ بادشاہ راز أمِس یہِ رٲنۍ بادشاہ باد مول موج پِتر پیٚچِنۍ سمجھ چھا یِوان تۄہہِ یِتھَے پٲٹھۍ تہِ ہسا چھُ یعنی اتھ منٛز ٲسۍ یِم لفظ ڈاکٹر جگرو اُمید چھُم تۄہہِ آسیو اصٕل پٲٹھۍ یہِ اوٚتانٮ۪تھ سمجھ آمُت یتھ منٛز پزِ تۄہہِ یِم کیٛاہ یِم زن یِم لفظ چھِ راج ترنگی کیٛاہ گوٚو یا یِتھَے پٲٹھۍ راز کیٛاہ گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ شار کیٛاہ گوٚو یِم چیٖز گژھن تۄہہِ تھاوٕنۍ یاد یا بال کیٛاہ چھُ مرگہٕ کیٛاہ گٔے سر کیٛاہ گٔے دٔریاو کیٛاہ گٔے وُڈٕر کیٛاہ گٔے یِم چیٖز تھاوٕنۍ اُمید چھُم تۄہہِ آسیو اصٕل پٲٹھۍ یہِ سبق اوٚتانۍ سمجھ آمُت انشاء اللہ باقٕے ترٛیٚیِمِس کرو أسۍ یہِ بیٚیِس سبقس منٛز پرنٕچ کوٗشش